तेंतुलिया नगरस्थित तोसोल ओडिया माध्यम विद्यालय टीओएमएस वार्षिक उत्सव तोसोल उत्सव गत रविवार उत्साह उल्लासर सहित पालित हो जाइछि। ଏହି ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଓ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମୋହି ନେଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସଂସ୍କାରର ସମନ୍ୱୟକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଡିଏସ୍ପି ନିର୍ମଳା ଗୋଚ୍ଛାୟତ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ସିଏ ଅରୁଣ କୁମାର ଦାସ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ସୁଭାଷ ଦାସ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଗୁରୁ ଗୌରବ ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରିକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ଓ ଏହି ସଭାକୁ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମହୋଦୟ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ଶିକ୍ଷା ସହ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ସଂସ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏନ୍ସିଇଆରଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି ତାହା ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ଓ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସଫଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷରେ ଅତିଥି ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଯାଇଥିଲା। प्रिंसिपाल शुभश्री नमिता दास, शिक्षयित्री सौरीबाला दास, सत्यरंजन दास, सत्यरंजन साहू, शुभस्मिता त्रिपाठी, हरेकृष्ण पात्र, कुनिमणि सेठी, संदीप सार प्रमुख कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग करथिले। मु होजु सुशांत कुमार राउत ए स्कूल चेयरपर्सन। स्कूल चली तोसला शिक्षा फाउंडेशन अंडर रे से फाउंडेशन रे मु आउ मो मिसेस शुभश्री नमिता दास आमे डायरेक्टर अच्छु। स्कूल विषय जदि मु कहबी एटा होछु प्रथम वार्षिक उत्सव। स्कूल करिया पई मोर बहुत दिन लो इच्छा थिला। आउ कोचिंग सेंटर रु आरंभ करी स्कूल आमे करिछु। सबुठु बड़ कथा हला आज ए सभा को एत बड़ सभा को आपण माने आसी एटा को आपण बहुत 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 धन्यवाद आपण माने आसी पहुँचले। आउ मु पिला मानकु एतिकी मेसेज देबी ए प्रोग्राम होछु पिला मानक पई। आउ पिला माने जदि चाहिबे एमिति बहुत अनुष्ठान गढ़ी उठी आ पिला मानक पई ही एसबु हेइची। आज देखंतु हमर डीएसपी सर डीएसपी मैडम आछंती पोएट आछंती एते बड़ लोक आछंती केवल ए पिला मानक पई। तो मु पिला मानक एति कहबी मनीष परि मनीष होबा आमे तो ताठू बड़ कथा कोन अछि। तेणु पाठ तो कहार होउची कहार कम होउची बेसी होउची किंतु मनीष परि मनीष होबाटा सबुठू बड़ कथा। सर शिक्षा भली अनुष्ठान को एथि बाछिले मु मोर प्रोफेशन एक्जेक्टली मु जण बैंकर। आई वाज ए बैंकर व्हेन मु थिले 1017 रे मु एचडीएफसी रे चाकरी करथली। तापरे मु जॉब कुटी करके ट्यूशन करथली। ट्यूशन रो कोचिंग कोचिंग रो स्कूल एटा एक पीरियड ऑफ साइंस मु एथि पई एटा को शिक्षा को बाछिली। मोर लाइफ टा पूरा स्ट्रगल स्टार्ट हेतला केमते शिक्षा मु भलो से पाइबी। एथिपाई इच्छा हला मु केमती पिला मानकु उचित शिक्षा देबी। आ सबुठु बड़ कथा हला पिला मानकु आनी की मेन स्ट्रीम रे ओडिया मीडियम पिला मान देखन आज डेट रे मेन स्ट्रीम को आसी परना। अपन तो नीट जेई जेई मेन जति के एग्जाम होउछु सब एग्जाम रे ओडिया मीडियम पिलांगो स्कोर टा कम रहउछु काहे ना हमर एनसीईआरटी से माने फॉलो करना। तो एति नुवा कांसेप्ट को ऐड करी की हमें कोन कोलु ना एनसीईआरटी को फॉलो कलो माने ओडिया मीडियम स्कूल किंतु एनसीईआरटी एथरे एडेड अछि जोथरे कि हमर पिला माने जतले 11 12 जतले पास करूछंती तापर समानकु सहज होई जिवो। समाने केमती अति सहज रे नीट जेई जेई मेन सब क्वालीफाई करि परिबे। सेति में मोटा फर्स्ट स्टेप थिला पुरे स्कूल।